السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعذر الله من امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ تبارک و تعالیٰ سن شبہ انتہا فضل احسان کرام ایک بات پروردگار میں سے ساری دین کس نسبت اس پر جمع کر اللہ تعالیٰ کریں سوانی جمع قسم قبول یہ بڑے انسانی ہدایت و انسانی نجات و ذریعہ مجالس اسلامیہ ان دینی مجالس سے ملاقات کرن جلسہ کرن لکن جمع کرن ایمن جلسن یو مقصود آسان یہ ہے کہ کیسس کالس بہت کرو اس پنی آخرتش فکر پنی اسلامش فکر سن زندگی میں ضائع گژھن اس میں زندگی اوقات غلط کامن میں خارج کرن یہ ساری خطر پگہ قیامت کے دو اللہ تعالیٰ سے دربارس میں وبال جان بنن مقصود شیطان جمع گسنک الحمدللہ سارنی ہو گیا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انما لیمرئ ما نوی انسان شتی میرن یسن نیت کرو آکھ انسان جلسس میں ہی نیت اتاو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا ضرور درمس کی احمدیاں آتا مگر جمع گسنک مقصود شیئر ہے کہ اس کرو پنی بانش فکر پنی زندگی ہیز فکر قرآن پاک کے آیت شریفہ کرنے تلاوت کے سورہ فاطر شریف آیت شریفہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کروں کہ یہ زندگی بن سالی خاطر حجت پر یہ مثلاً دور گزارم چاز ہر دو صبح وطن شام گسن ہفت نیرن ریت نیرن ونی نیرن یہ ساری دوش سالی خاطر بنا حجت اگر نیم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دیر مرضی مطابق استعمال گئی کی انسان اس بنی عمری بائی سے پکڑ کی زندگی بنیس رٹنک ذری آخ حجت بنی حقیقت اس لیے جو ضروری پنی زندگی اس قدر کا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی سیوس موس عطا کرتا ہے تمہیں سے قدر کریں زندگی گئی اکلٹ دوبارہ اگر انسان سوری روئے زمین دی خارج کر دل دی گا سسن دوبارہ نصیب کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماؤنت آئے شریف اسمان پیشاسی یہ پسمن ذر اسمان کہ جہنمی یہ جہنم اسمان آسن طویل عرصہ ہے صدی گزرن لاش بدیت کروڑ بدوری گزرن مگر تین نیاب نے چاشتگاہ ہوا تھی یہ بات سے انتہائی پریشان اس کارو کیا ہوئی
یمن جہنمی ذہنس من یہ کرن پروردگارس درخواست اللہ تبارک و تعالیٰ دین اخ سوال اللہ تعالیٰ فرماؤن امیک ذکر وهم یسترخون فیہا جہنم میں یہ جہنمی چلائیں کریک دن ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل اے سانی خدای اس کر تو واپس یہ اس دن بی اخ موقع دنیا اسمز اک لٹ دی اس بی گسنیت دنیا اسمز اس کرو وہ نیک اعمال رس زندگی گزارو غیر الذی کننا نعمل تی کرو نہ کیا یہ اس پاک کن کرنا اسن پنی زندگی تاور یہ زندگی کر برباد اسس تو پائی یہ چھ یوت زیادہ مصیبت سانی خط پروردگار اگر اس بھی کر تیل چھ ظالم فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ اگر ہم نے دوبارہ یہی کر لیا تو ہم ظالم ہیں آنکھ موقع دیو پروردگار اس گسا دنیا اسمز بیر اس زندگی میلیا اس بیر اس کرونی صحیح معنی اسمز استعمال بظاہر شباسم جہنمی کرن واری توقعات و ثانی درخواست امید آخاس قائم شاید ما پروردگار ترائی دیما موق اسما اس بھی زمین اس پڑھیون یا دنیا اسمز اسما کرو پنن پتمن کوتاہین غلطین تلافی اکک دو گزارو بڑ قیمت سان بڑ محنت سان بڑ سوچت سمجھت اس گوس اخ موقع ہم دنیا اسمز دوبارہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ دی ایک جواب سوئی جواب چھ سورہ فاتر اسمز عجیب سو جواب چھ تہندی خاطر تے میانی خاطر قبل اس کے کہ یوت مایوس کن جواب میل اور آج چھ ایسی زندگی ونکن روا دوا اس زندگی مز ونکن موجود اس ہیکو پانن پان بچائیت امی مایوس کن جواب نش اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی اولم نعمرکم ما کیا میں دسونا تے تیسا ووس تیسا عمر دسو من ما یتذکر فیہ من تذکر یتمز یمس نصیحت آسیا حاصل کرن سمجھن آسیا صحیح کیا اصل پر سمجھ تیسا ووس دسو میں تے موقع دتو میں تے یتمز کا انسان سمجھن یسیا پنی زندگی صحیح انداز من صرف کرن یسیا اصل پر ہے کیا کرے اور یوت یوت نہ کیا کہ میں دسو تی ووس پتہ بے خبر پنی ایت زندگی پیٹھی مزید کرم تہند خاطر انتظام کیے ہیں اللہ تعالیٰ فرمان وجاءکم النذیر تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے باخبر کرنے والے بھی آئے زندگی میں سوزیوں میں وقتاً فوقتاً یہ ہوتے زندگی ان قدر و قیمت سمجھو نہ کرو تی میانی جسم سے زندگی کا غور تحتلون فائد اور میانین نذیرن یم نہ باخبر کرن وولتے سوئز تیزن قتل پر تھوون کاتی توجہ آج شو تی دپن اس دیو بھی موقع دنیا اسمز گسنک فذوقو چکو جہنم کا عذاب فما للظالمین من نصیر ایسے ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں اتن ظالمن چن کایت مددگار تہد یہ درخواست شد نامنظور بلکہ سورہ المومن المومنون اسمز اردہمی پاری مز اللہ تعالیٰ فرمائے اخسعو فیہا یتی روزو زلیل ہاں اخسعو فیہا ولا تکلمون نصیب مکریو کہتی کہیں میں تے ووس دسمو عمر دسمو زندگی دسمو پرین باخبر کارن ور سوزمو تم نے میری دی ہوئی زندگی کا کیا کیا میرے نذیروں کے ساتھ تم نے کیا کیا نہ زندگی سے فائدہ اٹھایا نہ میرے نذیروں کی باتوں کو تم نے توجہ سے سنا ون چھوتی ورن واپس تراوش فذوقو چکتے رہو جہنم کا عذاب فما للظالمین من نصیر ایسے ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں اللہ تعالیٰ بچائیں تمی حسرت نش تمی افسوس نش یس جہنمین ام سات گسی ارحم الراحمین خدایس کرن درخواست تہن طرف آسک یوت سخت جواب یوت مایوس کن جواب یوت دل پھٹراون وول جواب تمی دہ نش اور تمی دہ کی حسرت نش کرن پروردگار تائی تی حفاظت تی میتی حفاظت گویا عمر بنے حجت
वोस बने बाई से पकड़ हम दो रात पन मोबाइलन पे गुजारान समझन इन बेकार गसान अत शायद कह प्रिसगारा काल शंगन सुबह वत सुबह द्रत साइडस तफरी कर बी दो द्रत बीस साइडस यह दोह नेरान अस पन्ने जाए जहरस यह रायगा हाँ अयहसबुल इंसान अन युतरक सुदा इंसान समझन सह बेकार त्रान तमिस यह कह प्रिसगारी कर यह जहनस मज अगर यह जहनस मज तेल गलत फहमी मज लुको गलत फहमी मज अगर तुम यह जहनस मज तुम पगह कयामत के दो अब तुहद जिंदगी हंदिस अकिस लम्हस पूछ कर क्या प्रिसन क्या तेल ज्यादा गलत फहमी मज यह उमर यह वोस बन बाई से पकड़ सवाल यह कस वोस कत वोस पे रट परवरदिगार अच्छा कह हद कह लिमिट यथ पे परवरदिगार रट इंसानस में दिस तीसा वोस अत उम्र मुतालिक मुफस्सिरीन हिज त्रे राय कौल मुफस्सिरीन यह 18 वरी वोस कस वरी तुम मे कत ध्यान सान बोजान बट तवज्जो सान बूझू कत कम सी कालस कर मकसद कत अल्लाह ताला दीन में सही वन तौफीक अस दीन सारे यमन चीजन गौर कर तौफीक फरमान मुफस्सिरीन जमात गई 18 वरी वोस गो 18 साल के नौजवान से कहा जाएगा मैंने तुम्हें इतनी उम्र दे दी थी ये सब वोस दिसाई में से यमन से अगर समझुन ये से क्या समझ चे कोरुत तथ वोसे गौर 18 वरी सह वोस यथ मज इंसान शऊर पैदा गसान अमे मूजूब मसला बालिग कर गसन इंसान बालिग कर गसन अगर हनफी मसलकस मज फतवा ये कि बालिग गसन जो सूरत अख गो अलामतों सत बालिग गसन ब्याक गो उम्र सत बालिग गसन अगर 12 वरी पत लड़कस कुन सात के एहतलाम गो गुसल करने जरूरत प्यो 22 वरी पत ये सात गो गो बालिग और अगर न अलामत जाहिर गई कहीं तो 15 वुहर गसन पाने बालिग बची गसन 9 वरी पत ये सात अमिस अलामत जाहिर गई गई बालिग अगर न अलामत पीरियड गो न कहीं 15 वरिश गसी मुकम्मल तो यह गई बालिग अथ पे फतवा हनफी मसलकस मज मगर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अख राय कि बालिग गसन 18 वुहर अगर तथ पे फतवा क्या मगर अख राय 18 वुहर इंसान बालिग गसन क्या 18 वरी वोस सो यथ मज इंसानस दुनिया हिसाब किताब फिक्र तरन अगर इब्तिदा अम ब्रोह पान गमुत अम सात असल पट इसलिए मुफस्सिरीन फरमावन ये 18 साल के नौजवान को पकड़ा जाएगा मैंने तुझे इतनी उम्र दे दी थी ये सब वोस कर मैं था हाँ माँ यतज़क्करु फीही मन तज़क्करा यथ मज अगर का नसीहत ये हासिल करुन से क्या नसीहत हासिल 18 वरी कर जाए चकोर उतना अथ गौर चाहे अत दरखास्त पर कह तवज्जो चखते रहो जहन्नम का अजाब ऐसे जालिमों का यहाँ कोई मददगार नहीं दोयम राय मुफस्सिरीन यह गई 40 वरी वोस कस वरी 40 वरी इंसानस उम्र तीसा वातन अमिस असल पट दुनियुक नरम गरम आसन फिक्र तोरमुत ओतान खानदर तन कोरमुत शुर तन जमित हिसाब किताब दुनियुक खुशी तन वुचमस गमी तन वुचमस तजरबात आसन दुनिया हासिल गमित इसलिए 40 वरी पख्त अकल आसन दिमाग आसन पख्त गोमुत अमे मूजूब अक्सर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम नबूवत आमुज अता कर 40 वुहर तो 40 वुहर दपि परवरदिगार मैं दिसे तीसा वोस यथ मज अगर तु समझुन ये से क्या असल पर समझ 40 वरी दित कोरुत न गौर कहीं और अत म्यानी जिसमत उम्र तुलुत न कह फायदा आज तुम्हारी ये दरखास्त नहीं सुनी जाएगी चखते रहो जहन्नम का अजाब हाँ ऐसे जालिमों का यहाँ कोई मददगार नहीं 40 वरी वोस यथ मजलिस मज बकसरत 40 वुहर खोत ज्यादा या इन 40 आस पास ये उम्र वो है जिसमें पकड़ होगी हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह करीम आसमज पानस खिताब करन
کریمہ فارسی کتاب مدرسن مز پڑھناون دپان حضرت سعدی تتھ مز 4 سال عمر عزیزت گزشت مزاجے تو از حال طفلی نگشت ہما با ہوا و ہوس ساختی دمے با مصالح نہ پرداختی مکن تکیہ بر عمر ناپائیدار مباش ایمن از باز یہ روزگار سعدی تیری پیاری عمر کے 40 سال گزر گئے زندگی درست 40 وری گزرے حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ چھ خطاب کرن پانس مگر مقصود چھ نصیحت میت تائی سعدی زندگی 40 وری گزرے مزاجے تو از حال طفلی نہ گشت مگر چون مزاج بدلیو نوی شڑ خیالو نش کیے ثک شرین ان پہ ون تہ سوچان موبائلس پہ لکٹن شرین ان پہ پن اوقات ضائع کران گناہن مز تتھے کن ونکن تہ ماو یت کن ابتدائے بلوغت ویز اکس جذباتن ہن شدت آسان ژے مز ون تہ تمے خیالات موجود ہاں مزاجے تو از حال طفلی نہ گشت ہما با ہوا و ہوس ساختی سعدی پرت سات رود خواہشن پت پت لالچ پت پت دمے با مصالح نہ پرداختی آخ منٹ تہ آخ لمحہ تہ کرت نیکین مز پان مشغول کیا سعدی 40 وری گزرے ون کیا رودی بقایات مکن تکیہ بر عمر ناپائیدار یت ناپائیدار زندگی پہ مکر بروس کیا مباش ایمن از بازی روزگار زمان کے حالاتو زمان کے کھیلو نش مگس بے خبر مطمئن کیا زمان کی دی گیم فکر ترین کپڑ یا زندگی ہوں اختتام سب دیو آج سوئی کشیر اللہ تعالیٰ کرین کشیر پڑھ رہا ہوں کشیر چھ بیماریو وجمس سپر چھ بیمارن نیز آہو بکا ہاں یہ انتہائی تڑپ تڑپ کر جان دینے والے ہمارے محلوں میں ہمارے ہسپتالوں میں جائی جائی حادثات ان شکار انسان ان لوگوں کو دیکھ کر بھی ہمارا دل نرم نہیں ہوتا انسان چی تیزی سان قبرستان اس کن پکن یہ وچ چنشتہ سے مس گسن کہ یہی مرحلہ اب ہمارے لیے بھی پیش آنے والا ہے مکر بروسیت ناپائیدار زندگی پر یہاں مباش ایمن از بازی روزگار زمانے کے کھیلوں سے مطمئن مت ہو زمان گیری کس گیم اچانک بجرگی کمزوری بیماری کانٹے حادثی زمانک فتنہ نہیں چتھائی نہیں کن لائق قبل اس کے کہ تو کسی فتنے کا شکار ہو جائے پنیات زندگی تلفید 40 وری واس گئی واریہ زیادہ ریاض الصالحین چھ حدیث پاکش کتاب تکمر شو تم کی شرح دلیل الفالحین اس میں نقل کرے کہ مدینہ پاک اس میں اخ زبان لکھ 70 ورین تین کاروبار تہ کرن باقی کام تہ کرن 40 وری گئے تمن ووس تفرغوا للعبادہ تم پن پان وین فارغ کران کم خاطر عباد ون تیاری ون رود نوکھ نزدیک ون خطرات کسی بھی وقت بلاوا آ سکتا ہے 40 وری ووت ام پتہ تم آسان بڑا متنبع بڑا باخبر اللہ تعالیٰ کرن اس یہ فکر پود پروردگار کرن یہ فکر پود تو 40 وری سہ وس یت پہ پروردگار گرفت کر یت پہ پروردگار رٹ پگہ میں دژی تیسا وس یت من اگر سمجھن یسات سہ ہیکہ اصل پہ سمجھت اخ رائے چھ تریم مفسرین نیز حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ یمن حضرات نیز رائے چھ یہ وس 60 وری کس وری 60 وری 60 ورس دے پروردگار میں نے اتنی عمر دے دی تھی پت کیا روت خاندر تہ کورت شر تہ زئی شرین گو خاندر تہ ون قبر ہند مرحل زندگی من آسان انسان پرارن کیسن سٹیجن لکٹ پرارن مے کرن خاندر خاندر کورمت پرارن مے کر زین بچہ بچہ یمن زئی تم کر گژھن بالغ یمن بچہ بالغ گئی تمن آسان فکر خاندر کر گژھک بتاؤ 60 ورس کمیک ون انتظار قبرستان کے سوا اب اس کی کوئی منزل نہیں ہے ابھی چنا لاسٹ مرحل میں کس بقایا لیکن ہمارے 60 سال کے بوڑھے اتکن لکٹن شڑن ہند خیالات اتکن لکٹ شڑ پینٹ شرٹ لاگت نیرن دہائی سلے اتھے کن سانن 60 ورین تی یہ تصور اتکن لکٹ شڑ موبائلن پہ سانن 60 ورین تی تصور یہ میں چھس دکانس پہ کھڑا 7 وُہُر بزرگ اکھ آو میں چھ کام دکاندارس نش ون دکاندارس نش پتم دپان چھس پتم ہفتہ گو میں یوٹیوب چلنے اللہ اکبر مجھے حیرت ہو گئی
70 سال کا ہو گیا, قبر میں پاؤں لٹکا رہا ہے. اب ون تہ تصور, ون تہ خیالات بہ چلاو کیا ون تہ یوٹیوب. اللہ تعالیٰ کرن حفاظت. ات حالس مز اگر دراو دنیا مز, بخاری مسلم شریف روایت, فرمو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اعذر اللہ الی امرئ اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغ 60 سنہ. پروردگارن تھون تمس کہین تہ عذر, سہ ہیکو نہ قیامت کہ دہ کم بہانے بیان کرت یم سن موت کرن مؤخر, دتنس ٹائم پکنون برو حتی بلغ 60 سنہ, یوت کال کہ سوت کس وور 60 وور. اب اس کے لیے کوئی عذر نہیں. یہ ایک نہ ونتی میاز اسی فلن عذر, بعض اسی فلن موجود پریشان, میاز اسی یت کن 60 سال کے انسان کے لیے اللہ نے کوئی عذر چھوڑا ہی نہیں. میدان معاشرس مز گژھِ اکھ آواز, این ابناء الستین, تل سا 60 وُہُر ؤتھِو تھوٚد. اللہ اکبر. 60 وُہُر اگر بدکار آسہِ, یہ آسہِ امہِ ساتہٕ تہِ یمنٕے گۄنہن منٛز مبتلا, اس معاشر میں میدان میں سب کے سامنے 60 سال کے اس بوڑھے کی رسوائی کا کیا عالم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کرن اَسہِ حفاظت. حدیث پاکس منٛز چھُ, مشکات شریف اگر حدیث پاکن کتابن منٛز 3 نفر چھِ تِم یمن سۭتۍ نفرت چھِ پروردگارس. ثلاثة یبغضهم اللہ, 3 انسانوں سے اللہ کو نفرت ہے. اس میں ایک الشیخ الزانی, وہ بوڑھا یمس عمر واریاہ ہیور گئی, ام پتہ تہ بدکاری اور بدکاری ہندین متعلقاتن ست ون تہ مبتلا. اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے ایسے آدمی سے یمس ون عمر ہند تقاضی چھن مگر زندگی بھر گمت ات کارس ست, اس لیے اب اس عمر میں بھی اس کے یہی خیالات ہیں. اللہ تعالیٰ کرن مے تہ حفاظت, پروردگار کرن تہ تہ حفاظت. تو 60 وری ووس بنی حجت, یہ بنی انسانس پکڑ ہن ذریعہ باعث پکڑ. نہیں 60 وری دسی, کیا رودی ژے بقایات ام پت, ون کت اوسک ژے انتظار کرن, کیا ون تہ سوچس مز بہم پگہ کالکت, ون پڑھ بہ نماز, ون پڑھ بہ تہجد, ون کر بہ باقی کامہ. یہ اگر نہ ون تہ فکر گئی پید, ون تہ گئی نہ فکر پید. اللہ تعالیٰ کرن رحم. زندگی دہ کھت دہ پکان برو کن, مگر دنیک تمہ جوان گژھان. ہاں یشیب ابن آدم و یشب فیہ خصلتان, ابن آدم بڑھان 2 خصلت جوان گژھان, دنیک تمہ دہ کھت دہ بڑھان. مے وچ بزرگ اخ بیل ہتھ نکھس کت پکان کھہس کن, تھتراے تانن ات کن, پنہ چشمہ دید واقع تھتراے تانن, پکتھے ہیکان دپس کوت گژھکھ, دوپن کھہس پہ. مے دوٚپُس ژےٚ کیٛاہ ہیککھ تتہِ کٔرِتھ, دوٚپُن یِمن گوٚوا شُرٮ۪ن کیٛاتھانۍ تہٕ کیٛاتھانۍ, یِم چھِنہٕ تتھ واتان وۄنۍ. او بندے خدا ژٕ کیٛاہ کرکھ تتھ وۄنۍ, یہ عمر ہے تمہاری, ژےٚ چھِیا وُنہِ تہِ وٲنٛس, ژٕ کتہِ نیرکھ بیل ہٮ۪تھ, وُنہِ تہِ آسکھ ژٕ یِمنٕے فکرن منٛز. اگر نہٕ ژےٚ 60 ؤری زندگی تہِ احساس کوٚرُے پٲدٕ, اللہ اکبر. اب آگے کون سا مرحلہ آنے والا ہے یتھ منٛز ژٕ پننہِ زندگی پہ غور کرکھ. اللہ تعالیٰ دین یم سمجھنک توفیق. یہ وہ جوابات ہیں جو قیامت کے دن سب کو سننے پڑیں گے. انسان ایک نہ کہین تہ کرت, پروردگارس برونٹ کن دی کس بت 60 وُہُر بزرگ, باز اوسے ات عمر مز تہ کال چن ژیر تان موبائلس ست, یوت کال نہ فجر فرض تہ اوس یوان ات کہین. اللہ تعالیٰ کر سانن حالن پہ رحم. بہرحال یم چھ 3 رائے, 18 سال کی عمر, 40 سال کی عمر اور 60 سال کی عمر. حقیقت یہ کہ یمن رائن من چھن کانٛہہ تضاد, کانٛہہ ٹکراو, یم چھ 93 صحیح. 18 وُہُر جوان تی رٹن, 40 وُہرس گئی زیادہ پہن حجت مضبوط, اور 60 وُہرس آو حدیث پاکس مز امس آس نہ کانٛہہ عذرٕے, یہ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ بہانے پیش کرت. یہ ہے وہ عمر, یہ سون زندگی یس گزرن چھ سمجھن یہ ویسے ہی نہیں, یہ ہمارے دن, یہ ہماری راتیں ہمارے لیے باعث پکڑ اور باعث گرفت بنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ دین پنی زندگی قدر کرنک توفیق. بڑ معاملہ شدید, معاملہ بڑ سخت, ات سنانی یمن چیزن کینسس کالت بہت. قرآن پاک قرآن پاک, اگر قرآن پاک مضامین پڑھو, قرآن پاکس مجھ صرف پروردگار تقریباً قریباً 60% مضامین قرآن پاکس میں صرف آخرت فکر, آخرت زندگی, ام زندگی کرو فکر پاد, صرف مضامین.
تلیو 29 سپار 30 سپار اور یم اکثر سپارن مجھ پور سپارے بر صرف فکر آخرت ست الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ برت صرف یموی مضامینو ست ہاں یمئی مضامین اذا الشمس کورت و اذا النجوم انقدرت اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت یمئی یوت مضامین قرآن پاکس مز برت اچھا قرآن پاک سارنی مضمون اگر خلاص کرو واریہ مختصر امیک عنوان کرو یمو تہ مز اخبارات آسن پڑھمت برو ون گئی اخبارن ہند سلسل کم اخبارات یمو پڑھمت آسن اخبارس مز عنوان آسان پیٹ کن سرخی چھنا ونان نوم ریڈیو ول تہ آج کی سرخیاں ات سرخی مز آسان بنم ساری خبر مختصرن یس یوتا بوڑ ماہر زبان ادیب آسہ اردو لکھن وول سہ تیسا شاندار ہیڈنگ اور عنوان قائم کرن بنم ساری خبر آسان تھی مزی اکسی جملس من سہ پور مضمون پتہ یل انسان بنم مضمون پڑھن سہ آسان تم اشار کورمت کت مز سرخی مز اگر قرآن پاک سرخی کرو پروردگارن سرخی بیان کرمس اکسی جملس مز اکسی جائے یتن قرآن پاک سوری مضمون ہی چھاکا سرخی یل انسان ہی عجیب شاندار سرخی کرن قائم جہاں احکم الحاکمین مختصر انداز میں پورے قرآن کی خبر دے دے سا سرخی تھی کیا شاندار آئس پروردگار فرماون والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قسم چھم زمانک سورۃ العصر سارے قرآن پاکک عنوان سارے قرآن پاک سرخی او انسانو قسم چھم زمانک قسم چھم یم انسانی زندگی ہوں ان الانسان لفی خسر ساری انسان چھو خسارس کن پکن تباہی کن پکن بربادی کن پکن ایسی بربادی جس کے متعلق کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا سب تباہی چھو ینواجن یہ تباہی چھو سارنی انسانن الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سوائے تم انسانی من ژور صفت آسن ایمان اعمال صالحہ آخرکچ حقچ وصیت حقچ تلقین صبرچ تلقین یمو زندگی کر اتھ پہ صرف پرت سات پنن عقائد درست ایمان مضبوط اعمال صالحہ نیز پرت سات فکر حقچ تلقین حقس گوس کن سائڈ گڑبڑ یون امچ فکر فتنہ ما آئی کن سائڈ کا عقید ما گو متزلزل کا عقیدس ما آئی تزلزل پود کرنا امچ فکر پنن اولادن فکر گمراہ انسانن نش پنن ذریت اور پنن نسل بچاون ہما وقت امچ فکر یہ ما گئی آخرت نش غافل یہ فکر آسن امس ایمان والس پرت سات ایمان وول امس واقعی ایمان آس اگر کن سائڈ تہ اگر کان تہ فتنہ وتھ سہ بے چین گژھان تمس یی نہ قراری اگر تمس بات جاوید غامدی ووت فتنہ یہ امتس تباہی کن پکناون سمس یی نہ قراری او یم فتنہ چھ جہنمس کن پکناون ول اگر صحاب صاحبن ہز نفرت پود کرن وول کا انسان چھ کا حضرت معاویہ خلاف بکواس کرن وول انسان چھ تڑپی میان اولاد گژھن صحاب صاحبن ہند امہ حق نش نبر نیرن کی اگر کا انسان ہاں کن تہ فتنس مز گور شاہی فتنس مز مبتلا چھ اور قادیانیت کس فتنس مز مبتلا بے قرار گسی مول بے قرار گسی علاقہ قالب کیسے ہوگا اس کے ذمہ ہے تواصی بالحق حق وصیت تلقین کرن چاہیے ذمہ داری کیسے وہ خاموش بیٹھے گا امت فتنوں میں مبتلا ہو رہی اور یہ بے خاموش ایسا اس سے کبھی ہو نہیں سکتا تواصی بالحق تواصی بالصبر صبرش تلقین ڈٹت روزو دین اس پہ اعمالن پہ گمراہی چھو ژپٲرۍ نسن ہاں تواصی بالصبر مز خاص طور سے گناہوں نش کریو پنن پان بچاونچ کوشش موبائل آو امتس تباہی مالی سین قراری میانہ بالغ کوڑے تہ آسہ موبائل یا آسہ راتس دوس ات سۭتۍ ماو کیسے ہوگا جس دل میں تواصی بالصبر ضروری ہے سہ کیازِ ترٛایہِ نہٕ پننٮ۪ن اولادن مز یہ ذہنس مز او یا چھُ تباہی کن پکناون وول یمے فکر یم کرن وٲلۍ آسن تم بچنو تمہ خسار نش ورنہ چھم قسم زمانک کہ سارے انسان تباہی کی طرف جا رہے ہیں یس کت میون رب ون قسم کھیت کۭژاہ فکر چھ امہ زندگی ہز اس کرنچ ضرورت
ساری پکان نت ات خسارس کن یم سن عقائد نہ درست کہین یمس نہ اعمال صالحہ ہند ترقی ہز فکر کہین یمس نہ حقک گژھِ پرچار گژھُن ژۄپٲرۍ امِچ نہٕ فکر کہین صبرٕچ تلقین یُس نہٕ کرِ گۄناہو نِش نیک اعمالن پٮ۪ٹھ مصائبن نش صبرٕچ تلقین یُس نہٕ کرِ کہین کیسے اس کو سکون مل سکتا تٔمِس کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ قیامت کہ دۄہ امہِ خسار نش نجات میلِتھ اللہ تعالیٰ کرن اَسہِ یہِ سمجھنُک توفیق عطا تو یہ چھُ قرآن پاکُک ہیڈنگ سرخی أکسٕے جملس منٛز سارے قرآن پاکُک مضمون آمُت بیان کرنہٕ سٲری چھُ تبٲہی کُن پکان سوائے یُس نمن ژورن کامین منٛز دۄہ کھۄتہٕ دۄہ برونٛہہ پکہِ مضبوٗطی پٲدٕ کرِ اللہ تعالیٰ کرن یہِ مضبوٗطی مےٚ تہِ نصیٖب تۄہہِ تہِ نصیٖب تو رب فرماون یم ترے عمر مفسرین ہند بقول 40 ؤری تہِ بنہِ حجت 18 ؤری تہِ بنہِ حجت 40 ؤری تہِ بنہِ حجت اور 60 ؤری تہِ بنہِ حجت یم بنن باعث پکڑ انسان ہیٚکہِ نہٕ کہین تہِ کٔرِتھ میٲنۍ زندگی تہِ ضایع گژھن خون کے آنسو روئے گا انسان ان اوقات پر یم نوجوان موبائلن پہ رات دو سنن ضائع کرت اللہ کی قسم خون کے آنسو روئیں گے انسان جنتس مز وٲتِتھ تہِ کرِ افسوس خدایا اگر میں تم اوقات صحیح مصرفس پہ لگائے بھائی خبر کتہِ آسا جنتس مز واتنہٕ باوجود تہِ روزِ قیامت کر نیکوکار تہِ افسوس گۄنہگارس چھُ افسوس کرنٕے نیکوکار کر افسوس بہ ہیٚکا بیٚیہِ تہِ ترقی کٔرِتھ میانہِ حقہٕ کیاہ گوٚو دوستے خدایا اکھ اوس أمۍ ووٚن مُریٖدن کالچن دوٚپنکھ ہو پکان چھُ یپٲرۍ کنہِ پھٔلۍ بٔرِو چندن اتھ بننو صبحن مۄخت کیاہ بننو ہیرے جواہرات بننو اتھ مُریٖدو دوٚپ کتس کتہِ بنن کنہِ پھٔلٮ۪ن کیاہ مۄختہٕ کتہِ بنن یمن ہیرے جواہرات کتہِ بنن اڑیو دوٚپن پیرن ووٚن تہٕ تُلو تُلۍ اڑیو کینٛہہ کنہِ پھٔلیا تھٲیِکھ چندن منٛز صبحن ییٚلہِ یِم نِندرِ ؤتھۍ سٲری پکان ٲسمٕتۍ راتس یِمو وٕچھ صبحن دِژ نظر واقعی بنیمٕتۍ یِم کینٛہہ مۄخت تُلن وٲلۍ تہِ چھِ افسوس کران نہ تُلن وٲلۍ تُلن وٲلۍ دپان ہا ہا اسے چند ٲسۍ بیٚیہِ تہِ وٕنۍ جاے أسے ہٮ۪کو ہپٲرۍ تہِ تُلِتھ اسے واریاہ کم تُل نہ تُلن والٮ۪ن چھُ ودنٕے تمن زندگی تمن بوڑ بار نقصان گو یہی معاملہ ہوگا قیامت کے دن عمل کرن والن تہ گژھِ افسوس أسۍ ہٮ۪کو بیٚیہِ تہِ کٔرِتھ نہ کرن والٮ۪ن چھُ افسوس کرنٕے یمو پنٕنۍ زندگی ضایع کٔر اللہ تعالیٰ دین پنٕنۍ زندگی قدر کرنُک توفیق بڑٕ ظٲلم چھُ سُہ پننہِ پانُک تہِ تہٕ اُمتُک تہِ سُہ نوجوان یُس پنٕنۍ اوقات صرف خرافاتن منٛز موبائلن پٮ۪ٹھ ضایع کران بقول علامہ اقبال اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی تو کسی کا نہ بنتا ہو نہ بن اپنا تو بن 20 اگر نہ سوچ کر توتہِ پانسی کر فکر پننہِ جوانی پننہِ زندگی کر فکر 2023 چھُ چلان 1923 انسان ہیٚکِوُن تُہۍ بیٖروُک کانٛہہ ہٲیِتھ ہیٚکِوُن حظ ہٲیِتھ بیٖروَس منٛز آسیا کانٛہہ 1923 انسان کہاں گئے وہ لوگ 1823 آسہِ نہٕ کانٛہہ زانان 1723 1623 1523 واتن واتی زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تان سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھُ انبیاء بنی اسرائیل مز آخری پیغمبر تمن بون اگر 100 بدی ؤری وسو یہ موسیٰ علیہ السلام زمان تمن بون وسو 100 بدی ؤری حضرت ابراہیم علیہ السلام زمان تمن بون وسو 100 ؤری حضرت نوح علیہ السلام زمان تمی بون اگر 100 ؤری وسو آدم علیہ السلام زمان یہ سارے انسان کہاں گئے کہاں چلے گئے چن آخر من عمر شاشد بباد کہ ہرگز کسے زان نشانے نہ داد ایسا ان کی زندگی کا کھلیان برباد ہوا آج تک کسی نے ان کا کوئی پتہ نہیں دیا کوت گئی تائی تھئی لکھت تھئی موبائل اس میں ریمائنڈر تھئی لکھت اکثر متعلق ونو با 2050 مز میں بوز نہیں یہ مجلسین واریاہ انسان آسن موجود کہین کات مز 2050 کوتہ رود کس 27 ؤری کستائی ؤری روٗدۍ وۄنۍ اگر ہاں 1923 نمو ییٚمہِ مجلس ہُنٛد آسہِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ موجود جس کا مرنا اتنا نزدیک ریمائنڈر چھُ لیکھان ؤری وادن پٮ۪ٹھ موبائلس چھُ مےٚ تھاوُن یہ بھی ریمائنڈر لکھو کہ ہاں 2050 میں میری قبر کا نشان بھی مٹ چکا ہوتا ییٚمِس انسانس یوٗت ذہن آسہِ وہ پھر بھی غفلت کی زندگی گزارے گا سُہ آسہِ تیٚلہِ تہِ فجر نماز گژھِ تٔمِس مشکل بہٕ چھُس کالہٕ أکِس جایہِ نکاحس اکھ انسان چھُ مےٚ ونان ڈرائیور مفتی صٲب بہٕ چھُس کوٗشِش کران مگر بہٕ نہ حظ ہٮ۪کان فجر نماز ہوشیارے گٔژھِتھ دوٚپمس اگر ژےٚ وزیر اعظم دپی ہاں پگہ ہسا کرو کٲم پگہ فجر نماز وِز
वात सा फौरन दिन सा निमो वजीर दिफा मुल्कस क्या कर दोपन बस थो काले वातित बह क्या थो वातित तथ अहमियत हालांकि उसकी कोई हैसियत ही नहीं अल्लाह के यहाँ अगर से फजर नमाजी से अहमियत ऐसी नबी अलैहिस्सलाम फरमो सुबह सादिक ज़रकात रकात अल फज्र खैरुम मिन दुनिया व मा फिहा तम साथ ज़रकात दुनिया ये क्या दुनिया में तिमो सारवी खोत बेहतर यमिस इंसान से यकीन कैसे मुमकिन है कि उसकी नमाज छूट जाए तब इस मजी का कमी तो आज जिंदगी मजी का न कुछ अमालन मस वो तो दिन ब दिन तरक्की और फिक्र में होगा प्रसाद आज तो बस अर्ज करनी ये सदियन ही इंसान गई कोत कहाँ चले गए क्या अशनत आय इन वाजन सदी मस खबर ये स्टेजस ये आस पास लुक करन बयान बयान करन वोल बयान करन सोन ये मजलिस में मौजूद इंसान ते मौजूद कहीं अल्लाह ताला दीन पन्नी जिंदगी सन्नुक तौफीक बात यह है कि हम इस पर गौर नहीं करते आप पट सन जिंदगी जाई गसन और हम उससे कोई फायदा नहीं उठा रहे हैं अल्लाह ताला दीन पन्नी जिंदगी कदर कर तौफीक बकर जल्दी मस्जिद आय शरीफ जुमल पूर अल्लाह तबारक व तआला फरमान युत योत न कि मे दिसवु तय उमर मजीद कर्मो व जाअकुमुन नज़ीर मे सूजवु तय नज़ीर क्या सूजमु बाखबर करन वल नज़ीर तर्जम करन डरावन वल डराने वाले बाखबर करने वाले मुतनब्बे करने वाले तुम्हें शफकत से हाँ आखिरत के अहवाल सुनाने वाले तिम के सूजमो में नज़ीर सूजमो नज़ीर सूजमो में तहिश सवाल छी नज़ीर कुछ कौन भेजा गया डराने वाला सदी का था सारी खुद बड़ नज़ीर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बढ़कर कौन नज़ीर आया कायना इमन परवरदिगार लक़ब दियुत या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा हमने आपको बाखबर कराने वाला बनाकर भेजा गया इमो तीसरा फिक्र कर इमो दपन इंसानन गो क्या इनका समझन पन आखिरत मसल इनका फिक्र करन इतनी फिक्र नबी अलैहिस्सलाम पे परवरदिगार कुरान पाकस मज वारियान जयन करन या रसूलुल्लाह यीस म करियो ती फिक्र किए लअल्लका बाखिउन नफ्सक क्या आप अपने आप को हलाकत में डाल देंगे अल्लाह यकूनु मुमिनीन इस वजह से कि ईमान नहीं लाते क्या पन्निस पानसले में हलाकत मज या रसूलुल्लाह म करियो ज्यादा तुज कौम छुवात ना होइन ऐसा नज़ीर कौन होगा जो इंसानों को मुतनब्बे करने के लिए अपने आप को हलाकत में भी डालने के लिए तैयार बल्कि मिशकात शरीफ में रिवायत गालिबन बुखारी के हवाल अरबस मजस टर्माक मुहावराक अन्नज़ीरुल उरियान अगर नामी पस मंजर समझो डायरेक्ट तर्जम करो तो सुगस उल्ट अन्नज़ीरुल उरियान माने गो नंगा डराने वाला क्या गो नंगा डराने वाला बरहना डराने वाला यो सक वाकई घुमुत अकिस लक्टिस कबीलस पे बड़ कबीलन योतमुत हमल कर इमन मारहन सारनी अम लक्टि कबील ये हमल गसन वोल अमकिस अकिस नफरस लज पाए सनिस कबीलस पे क्या गमन मारन सारनी सह दपान बह गसा बह वना पन्निस कबीलस तह वोतवु तावन खोरन तल ये नीव जल्दी वो खबर तिम कित समझन मीन कह तिम गस नेरन जल्दी तिमन मारन तिमन त्रायन कि हलाकत वो खोरन तल यह बिचोर मुखलिस बड़ परेशानी वो अमिस अमिस आव कहें समझ जाहिलियत दौर जमाने जाहिलियत अम कड़ सारी पालो नबर मुकम्मल पालो यह खोत बस्ती निश टेला हूँ टेंग यह खोत अथ पे हावन पालो लुको दप हंत मंगई कड़नी पालो नबर कथान मस लुक द्रोड़े ये लुक मुतवज्जह गई दोपन फलान कबील हमल कर वोल तुम त्रायनो क्या फौरन करू बस्ती खाली यमो कर बस्ती खाली यम द्र नबर योत पत किन आव जबरदस्त तूफान लश्कर आव यमन मारहन सारनी और यम बचे बाल बाल यमो बचो पन माल तन जान ये वन बस्ती वालो वुश कम करीब खबर वो कूत एहसान मानन तुहद यह बने पत मशहूर कहावत अन्नज़ीरुल उरियान युस पन्निस कौमस दर्द सान सारी हरब इस्तेमाल कर समझाने कोशिश कर तमिस क्या वन अन्नज़ीरुल उरियान नबी अलैहिस्सलाम फरमो हदीस पाकस मस अन्नज़ीरुल उरियान पत जरूरी पलो कड़िया
یعنی باخبر یس اخلاص سان بڑ تڑپ سان قومس باخبر کر تمس خاطر ونان النذیر العریان پتہ اس ات خاطر پلو کڑن ضروری کی نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو بھی اس سے تشبیہ دی فرمو مثلی و مثلکم کمثل رجل استوقد نارا او انسانو مین مثال تو تہذ مثال چھ تمس نفرس یہ نار زول جنگلس من زولن نار زالنک منشا تو مقصود آسان یہ راتس تیڑ مز کھانا وشنیر کر کھانا نیرِ اپر تمس یہ وقت تیت گاشس مز ام زول نار مگر پروان یم کیم یم لگ پھٹنہ کت مز چھنا ونان یہ پوپر آسان عاشق کمیک گاشک چھنا ونان شمہس کران گت ات پہ شاعرو دنیا شاعری لیچمس پوپر سز گت چھنا مشہور تو عاشق مزاج ونان یہ عاشق کت پہ گاشس پہ فلسفی دپان یمس عشقس ست کھانا واسطہ ہے سہ دپ یہ دیوا مشن عقلی یہ توے پھٹان کوکن یمس یہ دماغ آئے سہ تمہ آئے توجہ کران کن تہ چیزس اک دہ درو آفتاب درو اک دہ سلے وضل کاندر دپ زن دودمت لواس کیا دپن چونکہ تمس پنہ آئے تشبیہ یہ تمس آئے ذہنس مز سندرس آسان سہ بنائت تتین یت پہ سنس پرکھاون تم دسس تھی سی تشبیہ یمس یہ ذہن آو تم دس پنہ انسان پنہ عقل مطابق سوچان تو یہ پروان یم نارس مز لگ پھٹنہ یہ انسان آو یہ دو اتو تھپ کران کوشش کران یم گھن ات نارس مز دزن کی مگر کم کیا مانن یم نڑیو پہ نڑیو بن کن وسان ات نارس مز نبی علیہ السلام فرمو میری مثال امسی شخص سن امسنی پٹ انا آخذ بحجزکم عن النار میں تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں وانتم تقحمون فیہا مگر تم ہو کہ تم اس میں گرنا ہی چاہتے ہو یہ نذیر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کانت چیز بقایا تھو کانت دردک سہ پہلو تکالیف برداشت کرت سختی برداشت کرت انسانیت تین واتنو آخرتک پیغام اس لیے نذیر اس صحیح معنی مز بلکہ نذیر ان سردار اس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سوچ پروردگارن انسان باخبر کرنے خاطر بلکہ قرآن پاکس مز غور کرن اللہ تبارک و تعالیٰ سندس کلامس مز نبین ہند رتب وچھو نبین ہند پروردگارن یس بڑرومت صرف ات بنیادس پہ کم نبین کم آئے واتنو پیغام میون انسانن تان ات پیغامس پہ یہ پگہ نبین تہ پرسگار کرنا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم اس دن اللہ پیغمبروں کو جمع کر کے کہے گا ماذا اجبتم کیا دتو یمو جواب تہ واتنو یمن اس کی دوسری شیش ونیو وکا کیا ونو یمو اس گس نبین پر کی حالت تاری بارے مارے خوف کے وہ کہیں گے لا علم لنا خدا اشناس پائی اشناس پائی انکا انت علام الغیوب غیب آپ جاننے والے ہیں ات پیغامس پر نبین تہ پرسگار اور یمن کن سوزنائی تمن تہ پرسگار پروردگار فرمان رسولن مبشرین و منذرین یم پیغمبر سو امی موجود سوزن یم نیک کام کرن والن بشارت دیون اور غلط زندگی گزارن والن متنبہ کرنے خاطر امی مقصود سو یم یت دنیا مز یمن مبعوث کرن اور یت کائنات مز سوزن نبین ہند مراتب یہ تمو ات معاملس مز تکالیف تل تمے مطابق پروردگارن تہند مراتب بلند سے بلند کرمت اوے فرمو نبی علیہ السلام اوذیت فی اللہ مثل ما لا یوذا احد مجھے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیفیں دی گئی جتنا اس کائنات میں کسی انسان کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئی تو صحیح معنی اس میں اگر نذیر اس تم کم اس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تین تمہن محبت کرنے سے تھا تین جن اہل بیتن محبت کرنا تھا تین جانثار صاحب صاحبن محبت کرنے سے تھا صاحب صاحبن محبت تہ جزو ایمان یاد تھیو بڑ اہم مسئلہ صاحب صاحبن محبت اللہ اللہ فی اصحابی خدایس کھوزو میانن صاحب صاحبن متعلق لا تتخذوهم غرضا من بعدی میں پت بنائیزوک نہ تم ہدف تنقید نشان کیے فمن احبهم فبحبی احبهم
یس تمن ست محبت چھو تھاون تمس چھو اصلی مے سۭتۍ محبت توے چھو تمن سۭتۍ محبت تھاون ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم یمس مے سۭتۍ یمس تمن سۭتۍ نفرت چھو اصل چھو تمس مے سۭتۍ نفرت توے چھو تمن سۭتۍ سہ نفرت تھاون صاحب صاحبن ہُنٛد محبت چھُ ایمانُک جُز سمجھان چھو واریاہ چھو برساتی مینن ہند پٲٹھۍ مینڈکوں کی طرح ٹر کرن موبائلن پہ صاحب صاحبن ہندس شانس مز بکواس کرن اتھو لکو نش روزیو باخبر صاحب صاحبن ہند محبت تھیو دل و دماغس مز پیوست کرت یہ ایمان کیو اہم شاخو مز اہم جزو مز حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین اہل بیتن صاحب صاحبن یم نبی سن زیارت کر اکہ لٹ ایمان سان ایمانس پہ گوس خاتمہ سوری دنیا رلت تیک تہندس مرتبس واتت کی یہ مرتبہ ہے یہ کمال ہے حضور کی زیارت کا ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ تعین صاحب صاحبن محبت اس مز موجود بہرحال بہت عرض کرن یم ٹاٹ نبی انسان خاطر یہ قربانی دس اللہ تعالیٰ کرن اس تہد محبت عطا تہذ شفاعت کرن عطا پروردگار کرن قیامت کے دہ تہند سی دامانس مز سارنی جمع تو نذیر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر بیاکھ اکھ کتھ ون لاسٹش مگر پنن کتھ مکمل واریاہن مفسرین ہنز رائے نذیر اشتی نبی علیہ السلام مگر نذیر اتن بیاکھ معنی تھی مے سوزمو نذیر تھی باخبر کرن ول مس گو سفید یہ گو نذیر کٹھن مکلیو ہوش یہ گو نذیر اچھن ہتن گاش کم گسن یہ کیا گو نذیر شرین ہند شر ز یہ کیا گو یم گئی نذیر مس گو سفید سوری ماس گو چٹ سفید یہ باخبر کرنے والا آ گیا اب تمہارا وقت قریب آ رہا ہے تیزی سا ونشی نیر کٹھن مکلیو ہوش تھود ہکن ورتھ مشکل گسن تھود وتھن یہ نذیر شروعات گئی تانن ختم گسنش یہ نذیر اچھن ہتن گاش ون قریبک تہ بوزن کہین گاشس ہن فرق کن یہ نذیر ون ووت وقت نزدیک سمجھان چھواز اوے چھنا کاشر کران بزرگ دعا خدایا اچھن ہند گاش تو کٹھن ہند ہوش پوشنا اللہ تعالیٰ پوشنا تہ تہ مت اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا خدایا سانن یمن جسمانی طاقتن ہند فائدہ دے آخری عمر تان ہاں اس یمن مز کمی گسن نش کر پروردگار حفاظت مگر یہ رب کی جانب سے نذیر ہے یمس انسانس مکلیو جسمانی ہند جسمک حسابی مکلیو کمزور گئی تان اوشن مکلیو گاش اب وہ کس چیز کا انتظار کر رہا ہے تب اس کم چیزوں کو مزید انتظار یہ تو دن بدن آگے بڑھے گا اور سیدھے قبر میں اتار کر ہی رہے گا یہ والی صدی قبرستان اسی باخبر کرن وول شڑن زئی شڑ تم شڑ بنے چانہ پراپرٹی قبض کرن ول اے دنیا مز وہی کمیک انتظار تو یم چھو پروردگار سن طرف نذیر نذیر اس نبی علیہ السلام سمانے کر کے اشتی نذیر مگر یم تش مختلف نذیر یم پروردگار اکس انسانس زندگی میں سوزن ین ول ساری حوادثات چھ نذیر باخبر کرن ول یم تی زندگی میں حوادثات پیش یون یم چھ انسانس ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ہر انقلاب پر یہ آواز یون او سمجھ اک جھٹکہ کھیون ایک کاروبارس مز بیاکھ جھٹکہ کھیون یپر چیز یم ساری وچھت تہ ان پتہ تہ ٹس سے مز گژھان کہیں پنہ زندگی کانٹہ محاسبہ کرن یہ میری طرف سے نذیر ہیں جو میں نے تمہارے لیے اس دنیا میں بھیجے ہیں یمن نذیرن کریو غور اور یہندس پیغامس پہ یہندس پیغامس سنیو ورنہ یہ پیغام دے کر چلے جائیں گے اس کے بعد آپ ہی کو اٹھا لیا جائے گا کتابن مز لکھت کمتان پیغمبرن کور سوال حضرت اسرائیل ملک الموتس دپنا دنیچ حکومت چھ کام کرن تم یل کانسی رٹن یسن تم چھ گۄڈٕ نوٹس سوزن اکہ لٹ دۄیہِ لٹ ییٚلہِ نہٕ سُہ مانہِ کہین پتہٕ چھُس وارنٹ سوزن تہٕ انان گرفتار کٔرِتھ مگر ژٕ چھُکھ یِوان اچانک تہٕ نِوان سیوٚدُے نہ چھُکھ کانٛہہ نوٹسا سوزان تہٕ کانٛہہ اطلاع نہٕ چانہِ طرفہٕ ملک الموت ووت خطاز ییٖژ بہٕ چھُس نوٹس سوزان اطلاع سوزان کٕہٕنۍ آسہِ نہٕ کانٛہہ حکوٗمتٕے چھنہٕ ییٖژاہ سوزان تپھ کرُن چھُ میون نوٹس أچھن ہُنٛد گاش گژھُن چھُ میون نوٹس کۄٹھٮ۪ن ہُنٛد ہوش مۄکلُن چھُ میون نوٹس مختلف پریشانین مز مبتلا گژھُن چھُ میون نوٹس
مگر یمن پیغامن چھو تی کہاں توجہ کرن پتہ یل کہیں توجہ کرن اس کے بعد میں آ کر اس کو اٹھا کر لے ہی جاتا ہوں جب کسی نوٹس پر اور کسی اطلاع پر اس نے کوئی توجہ نہیں کی اب اس کو اٹھانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا یم نوٹس یم پیغامات سے آئے دن وشن پنس پانس مز تہ پنس ہمسائے ہتس مز تہ ثپور کائناتس مز اگر گناہن مز تہ ترقی مگر انسان ہند بے بسی مز تہ ترقی بے بس انسان رات دو وچن کیا صورت حال تہذی زندگی ست گژھان بہرحال وجاءکم النذیر تمہارے پاس میں نے نذیر بھی بھیجے اللہ تعالیٰ فرمان نہ کرو میانی دتمت وٲنٛسہِ کانٛہہ گورا تتھ تُلوٕ نہٕ کانٛہہ تہِ فٲیدہ اور نہ کرو میانن یمن نذیرن کن کا توجہ ون چھو تُہۍ دپان اَسہِ سوز تہٕ بِہِتھ دُنیاہس کُن ایسا نہیں ہو سکتا فذوقوا فما للظالمین من نصیر چکھتے رہو جہنم کا عذاب ایسے ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں کہاں ہے کہ وہ نہ بچائے سوری روئے زمین ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب یوم القیامہ اگر امس ظالمس خاطر مجرمس خاطر سوری روئے زمین تہ آسہِ اور بی تہ آسس بی یوتا پتہ دیا سہ فدیہ بہ مکلاوا ام مصیبت مز پان ہاں ما تقبل منہم قبول نہیں کیا جائے گا لیا نہیں جائے گا اولاً آسی نے تجھ کے دی کیا اور ہوگا بھی تو اس سے کبھی بھی وہ قبول نہیں کیا جائے گا یہ تہ تہ مے بتھ مرحل پیش ین وول مے کور گۄڈنیتھ عرض نم جلسہ قائم کرنک منشا یہ یتن 10 منٹن گھنٹس دہس بیہنک مقصود یہ مے مز کیا کوتاہی آس دینی اعتبار کیا ترقی کرن بہ میانن اعمالن مز کۭژاہ ترقی گئی گناہن مز کوتاہ بہ پتھ لمن بہ دہ کھۄتہٕ دۄہ گناہن کُنٕے زیادٕ گژھان کچھ دیر بیٹھ کر اس میں تازگی پیدا کرنی اور ات خاطر کوشش کرن یہ الحمدللہ مدرس والن ہند تہ منشا آسان ین والن دور دور پہ علماء کرامن ہند مقصود تہ یہ آسان اور تہند تہ منشا یہ اس لیے خدا را اللہ تعالیٰ اس منگو پروردگارا اس بچاؤ ام نش کہ سن زندگی گئی ضائع خدایا زندگی برباد گھن نش کر حفاظت اس کر فکر اس گھس دہ کھۄتہٕ دۄہ نیکین مز ترقی گھن اس گھس گناہو نش دہ کھۄتہٕ دۄہ پتھ روزن تاکہ روز قیامت یہ مایوس کن جواب نش روزو اس ساری محفوظ اللہ تبارک و تعالیٰ دین یمن چیزن سمجھنک توفیق یمن پر دین اللہ تعالیٰ عمل کرنک توفیق یہ جلسہ بنائیں یہ سٲرسٕے علاقس خاطر ہدایتک ذریعہ نجاتک ذریعہ الحمدللہ کشیر حضرات اولیاء کرامن ست وابستہ یہ دوستان خدا جائے جائے پن ڈیر ترومت یاد تھیو تم نن دوست خدا ہند ہاں تمن ہند روح آس خوش گژھان ییٚلہِ کُنہِ علاقس مز دینس کن ترقی آسان ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز چھِ کینٛہہ فتنہٕ واریاہ سخت یونیورسٹین مز کالجن مز چھِ ارتدادُک فتنہٕ واریاہ سخت مےٚ چھُ جوان اکھ ونان جوان ونان برونٛہہ کَنہِ دپان چھُ تُہۍ چھُو ہاں محمد ونان ون تہ نبی صاحب ونان محمد صاحبو محمدن اس بنو قریظہ مز تم یہود مار غلط کور یہ مز تحریک چلان زیر زمین اندرونی نوجوانن اتھسٹ بناون دین نش متنفر کران دپن نوز باللہ خاکم بدہن بس تہ نقل کران خدائے بچائن ام کفر نش دپن محمدس نش بعض اوقات شیطان تہ انان وحی دینی گارک نفر چھ مول چھ اکہ جماعتک رکن بڑ گارک یم فتنہ وت سانن کھورن تل یمن کشیر مز آمتن اولیاء کرامن ہندس روحس کیا آج گژھان جس باغ کو ہم نے اتنی محنت سے سینچا اس کو اس طرح برباد کیا جا رہا ہے اور تس سے مسجد گژھان گامک زٹھ علماء متنبع کرنے والے دوسرے فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں یمن چیزن چن سنن وول کہیں کیا گزرتا ہوگا حضرت امیر کبیر میر سید الحمدانی رحمت اللہ علیہ کی روح پر کیا آسی من دوستان خدا گزران یل کشیر مز اطلاع آسی واتن ام قسم کی ارتدادش فکر یہ گور شاہی فتنہ ول جمع کران لکن دپان ین پر گور شاہ آو ون چھنو خدائی سز خدایت ماننک ضرورت کیا گور شاہ پانے ون سوری خدائی ایسے فتنے یہاں چل رہے ہیں بس حیران بیل بوزن یہ مانے کہاں لیکن ہے بکثرت ایسے فتنے یہاں چل رہے ہیں لوگ تلن میڈیا فیس بک اور کیا ونان یہ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا یہ بھی اسی سمجھ آؤ سچ تمسی پت پکن جمعہ پڑھنوں میں اسلام آباد ٹاؤنس مز یا رات ون گو اکوئی دو رات کو یوت مز بس حیران بہ یل دراوس جمعہ پڑھنے تو مے وچ بتھ لکھت
ماروتی کارس امس پت کن لکھت گور شاہی چناز پت کن لکھن کانت کا سو بڑے حرفوں سے. ایسے لوگ ڈٹائی سے اب ہمارے یہاں پیدا ہو رہے ہیں اور اچھن ٹس سے مز گسن یہ اسلامس بیک کنی کرمت مول تان نبر کڑمت اچھ پنن موبائلن سے آور اچھ پنن فتنن سے آور. اس لیے خدا را یمو فتن بازو نش مختلف رنگو چھ فتن کشیر مس مختلف ناون پہ اڑن ہز لیبل چھ شاندار انسان جلدی گرفت گسن تمن مز گسن صاحب صاحبن ہندس نفرتس پہ یم چیز یم قائم تمن ہز لیبل چھ اصل مگر ان کی انتہا اسلام دشمنی کے ساتھ ہے. اس لیے پنن پان پنن عیال اور پنن علاق یم چیز سے بچاونچ کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کرین مے تہ حفاظت میانس عیالس تہ حفاظت تہ تہ حفاظت تہندس عیالس تہ سرسی کشیر کرین پروردگار حفاظت. اللہ تبارک و تعالیٰ دین یہ کہ یتن ونناو کرین پنہ بارگاہ مز قبول اور ات پر دین عمل کرن توفیق. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.